Pozdrav, bok, Darko je. Hvala te na dolasku u još jednu epizodu podcasta o fotografiji i svemu oko nje. Nešto drugačiji format ovaj puta koji ima veze sa samom temom epizode, a to je kad nešto radiš prvi puta uvijek je teško. Možda čak i kad radiš drugi, treći, 10. puta još uvijek je teško i ne ide ti. I tu bi svakako onda krenuo o tome da kako svi mi se volimo uljuljkati u ono što radimo relativno dugo, u čemu shvatimo da smo dovoljno dobri i da nemamo problema s time i možda čak dobijemo izvana priznanje koliko je to dobro. Kad probamo nešto drugo, bilo da je riječ o novoj opremi, bilo da je riječ o novom nekom načinu fotografiranja, da li možda stilu ili pak temi, to jest subjektu kojeg fotografiramo, odjedanput shvatimo koliko smo, možda ne loši, ali koliko nam puno gore ide nego na onome što smo nekad bili, to jest što smo ispraksirani raditi doslovno bez puno razmišljanja. Ovo odmah spomenuti jednu anegdotu oko svojeg puta kroz fotografiju je da sam na početku radio sa kompaktnim fotoaparatima i to je sve izgledalo super, onako automatika, poluautomatika, sve to fino radi. Sve dok nisam odlučio jedan dan kupiti DSLR. Uspio sam naći rabljeni DSLR, cjelokupni set zajedno sa objektivima, sve to skupa i koliko god sam u međuvremenu došao do onih, kako to nazvali, prozumer kompakata koji su već imali dosta toga manualno, a kad sam se susreo sa ovim DSLR-om i kad sam počeo raditi s time, toliko me to obeshrabrilo, sam doslovno kojih možda 3-4 mjeseca uopće ga nisam više želio niti primiti u ruke. A s vremenom je to prošlo, ali dovoljno govori o tome koliko ti je teško kad shvatiš da u nečemu jesi dobar, kad pređeš na nešto drugo, možda na neki viši nivo, vidiš koliko tek trebaš učiti da to svladaš i da kreneš dalje na pravi način. I ova epizoda, koliko god da je relativno kratka, je u tom smjeru motivacije. Ako želiš nešto promijeniti, ako želiš nešto raditi drugo, što se tiče fotografije, istina, može se na cjelokupni život primijeniti, ali u ovom slučaju što se tiče fotografije, nemoj se obeshrabriti kroz prvi, drugi, 10. puta da ti to loše ide i da onako dosta sporo napreduješ, jer s vremenom će realno i to izgledati kao ovo što sad radiš bez pol frke, tako da nećeš imati problema s tim i uspjećeš ipak doći do nivoa koji priželjkuješ. To je bilo to za ovaj puta, vrlo kratko, malo drugačije nešto, tako da možda iz te strane vezano uz samu temu, ali ako misliš da bi ovo moglo nekome koristiti, svakako podijeli to s tom osobom i vidimo se sljedeći puta. Hvala još jednom i pozdrav. Bok od Darka.